ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲೂರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಸಿಲೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸದ್ಯ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಿ, ಶಿವಾಜಿ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗಣಪತಿ ತಯಾರಕರು ಇಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದ್ಯ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸದ್ಯ? सर राजस्थान से हम राजस्थान से गणपति तैयार किया है। यहाँ पे अब देखो हमें साल भर हो गया गणपति तैयार करके। अब आते हैं गेस्ट, आते हैं, आके देख के जाते हैं और लेते हैं और बुक करके भी जाते हैं सर। बुक कर के जाते हैं। अब छोटे बालक और हम सब जगह मिलके ये बनाते हैं सर। साल में एक बार त्योहार आता है, सब गाँव छोड़ के फिर बनाते हैं। यहाँ छोटा बच्चे के पेट के लिए और हमारे पेट के लिए जाते हैं सर। बनाते फिर आराम से बेच के फिर जाते हैं साल भर। किससे बनाते हैं, कहाँ पर? यहाँ लोग इधर ही बनाते हैं? इधर ही बनाते हैं सर। साल भर यही काम करते हैं, फिर यही बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे और हम सब मिलके बनाते हैं सर ये वाले। किससे? और पीओपी और वगैरह क्या क्या मिक्स करके बनाते हैं इसको? ज्यादा मिट्टी चलती है सर, मिट्टी के अंदर पानी के अंदर घुल जाता है, ज्यादा मिट्टी चलती है सर। बस ऐसे सर, ऐसे खड़ा होने के लिए नारियल के जूट लगाते हैं बस, और कुछ नहीं सर इसमें। क्या क्या साइज का है इधर, रेट और वगैरह? रेट का नहीं सर, रेट का तो ओनर को पता, सबका अलग अलग रेट है। इसमें 8 फुट का है, 9 फुट का, 3 फुट का, 4 फुट का, 1 फुट का, 1.5 फुट का, जैसे सब तरह के मांगते हैं वैसे ही मिलता है सर। सब तरह का मिलता है। कैसा है बिजनेस अभी इस बार? बिजनेस देखो अभी तो चल रहा, बारिश की वजह से गेस्ट आ रहे नहीं सर, लेकिन आ रहे, देख के जा रहे, बुक करवा रहे। देखो अभी पता चलता है, देखो पूरा होने के बाद ही पता चले कैसा होता है। ऐसे ही सर। बुक हुआ अभी? हाँ अभी बुक हुआ है सर, बुक हुआ है। ऐसे आके देख के गए, 10-15 बुक हुए गए, और भी बोल रहे आएंगे और आके देखेंगे भैया, बुक करके जाएंगे। बारिश की वजह से नहीं आ रहे, पसीनों की वजह से। गांव के भी आ रहे, गांव के भी देख के जा रहे और लेके भी जा रहे ऐसे सर। ಇದಿಷ್ಟು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು 8 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿರಾಳ್, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್.